انسان لمٹلیس ہوتا ہے اپنی زندگی میں, لمٹلیس. وہ خود ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو, اور آج اگر وہ کسی جگہ پر ہے وہ اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ایوری تھنگ از اگینسٹ یو اینڈ نتھنگ از اگینسٹ یو, اٹس اکارڈنگ ٹو دا وے یو پرسیو اباؤٹ لائف. آپ کیسے دیکھتے ہیں زندگی کو. تو کچھ بڑا کام کرنا ہے نا کہ زندگی کے اندر بڑا کام, اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ لارجر دین واٹ یو آر رائٹ ناؤ. جہاں سے آپ آئے ہیں, جن برادریوں سے, جن ذاتوں سے, جن علاقوں سے, وہ آپ کو ابھی ڈیفائن کر رہی ہوں گی, جس کے تحت آپ کے خواب بنے ہوئے ہوں گے, اور آپ ان خوابوں کے اندر ہی کچھ 5-10% کی بہادری دکھا کے کچھ بن جائیں گے, لیکن یو آر فار مور گریٹر دین دیٹ. انسان کو اپنے کنویں سے نکلنے کے لیے نا, مینڈک کو شیر بننے کے لیے نا, کنویں سے نکلنے کے لیے 2 بڑے انگریڈینٹس چاہیے جس سے وہ بہت بڑی چیز بن سکتا ہے. جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے نا کہ وہ کون ہے, کہاں تھا, کہاں پہنچ سکتا تھا, کتنی اپرچونٹی یوٹیلائز کر سکتا تھا, کتنی آبسٹرکشن مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ, پھر اپنے ہال سے نکل کے وہ کیا نہیں بن سکتا تھا. تو جو سب سے پہلی ڈی موٹیویٹنگ آواز آئے گی نا آپ کو, وہ آپ کا اپنا نفس ہوگا جو کہے گا یو کین ڈو اٹ. اور پھر یہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے جب انسان کے خواب اس کی زبان پر آتے ہیں تو یہ دنیا آپ کو ایسی حسین ملے گی نا, نیسیئرز ٹیلنگ یو یو کین ڈو اٹ, یو ناٹ مینٹ فار دس, تو نہیں کر سکتا بھائی, یو ڈونٹ ہیو دیٹ گٹ, یو ڈونٹ ہیو دیٹ ہیڈ اینڈ یو ڈونٹ ہیو دیٹ کلک ٹو پل اٹ آف. تو 3-4 قسم کی ڈیوائڈز ملیں گے آپ کو. ایک وہ ہیں جو ہمیشہ ساحل پہ بیٹھ کے دلیل دے رہے ہوتے ہیں اپنی قائری کی, اپنی بزدلی کی, اور اپنی اس غربت کی اور فقیری کی. آپ کو ایک بہت بڑی قوم ملے گی جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں کہ میں ساحل پر اس لیے مر گیا, اسی پہ رہ گیا کیونکہ یہ وجوہات تھی. کچھ آپ کو ملیں گے جو پیر تو رکھ دیتے ہیں زندگی کے اس فلو کے اندر, مگر تھوڑا سا سمندر اپنا آپ ہلاتا ہے, پھر بھگوڑے بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتی ہے جو آگے تو جاتی ہے سمندروں میں, اپنی کشتی لے کے جاتی ہے طوفانوں میں اپنی منزلوں کی ان پیکس تک پہنچنے کے لیے, مگر ان کے یہاں 2 بڑی کمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ بن نہیں سکتے. اور انسان اپنا اس نیچرل اوریجنل فینومینن پرسونا جسے ہم کہتے ہیں اس سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے. اس لیے جب وہ اندر سے گھٹی ہوئی آواز سے کبھی آ بھی رہی ہوتی ہے نا کہ یو آر مینٹ فار سم تھنگ ایلس, انسان میں اتنا دل گردہ جگر ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسے منہ دے سکے, کیونکہ اوپر بزدلی, قائری, لاسٹ ہونے کے اتنے انبار ہوتے ہیں. دیٹس ویری نیچرل اینڈ اٹس فن. جس آدمی نے زندگی کے اندر رستہ نہیں کھویا, وہ رستے کی اہمیت سمجھائے گا کیسے کسی کو؟ جو چلا ہی ہمیشہ سیدھے رستے پر وہ بھی پاورفل ہے, مگر جس نے برے رستے نہیں دیکھے وہ کیسے سیدھے رستے بیان کرے گا؟ وہ سیدھے رستے پر آبسٹرکشن مینجمنٹ کیسے کرائے گا کسی کو؟ دونوں کی اپنی کلاس ہے شریعت کے اندر. جو صراط مستقیم پر ہے اس کی بھی کلاس ہے, اور جو صراط الجحیم سے صراط مستقیم ہے اس کی بھی کلاس, مگر اس کا آبسٹرکشن مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ, فیئر مینجمنٹ بہت بڑا ہوگا. پوائنٹ از بہت سے لوگ اپنے اصل آپ سے مل نہیں پاتے کیونکہ ڈر, خوف, لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ لوگ ایک بہت بڑا بوت ہے ہماری لائف. لوگ, پیپل. اگر کوئی اس سے آزاد ہو کے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے گا تو یو ول ہیو سم پرابلمز بیٹا, اور تم اپنے اس چیز کو زیادہ جتنا والیوم دو گے لوگ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے, کیونکہ غلامی ہر کسی کو پسند ہے, چیلنج کوئی پریفر نہیں کرتا. بڑا آدمی, بڑا شخص بیٹا نہ وقت ضائع کرتا ہے, نہ ریسورس ضائع کرتا ہے, نہ جسم ضائع کرتا ہے, اور نہ روح ضائع کرتا ہے. خدا کے ساتھ بھی تعلق پورا کمپلیٹ رکھتا ہے, وقت کے ساتھ بھی تعلق پورا رکھتا ہے. اپنی ریسورسز جو اس کو ملی ہیں ماں باپ کی شکل میں, پیسے کی شکل میں, اسکول کی شکل میں, آپ کو یہ ملا ہے, شاید کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی نہ ہو قطر کے اندر, وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا, میکسیمم یوٹیلائز کرتا ہے. لمما صبر, سیلف کنٹرول in not wasting the planet, self control in not wasting your resources, self control in not wasting the talent God has given you, self control in not wasting the time you have right now, because आगे गेम बदल जाएगा बेटा. Few years from now the game would be entirely different and life is a game. Don't play it as a game, play it as a professional. दूसरी शर्त जो अल्लाह कहता है कि जब इंसान सब्र करने पे आएगा, अपने आप से लड़ने पे जाएगा और लोगों की तकलीफों पे सब्र करना होगा, जब वो ख्वाबों की बात करेगा, ड्रीम्स की बात करेगा, विजन्स की बात करेगा, तो दूसरी तोप जो उसे चाहिए वो है वखैन भी आयाती नहीं, यकीन, सर्टेनिटी, यकीन, कन्विक्शन कि मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पहुंचना है. मैं कन्विंस करूंगा अल्लाह को कि वो बदले आसमानों के ऊपर तकदीर, मैं कन्विंस करूंगा उसको. हदीस में आता है अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक बड़ा दिल ला, मैं कायनात बड़ी कर दूंगा तेरे. कंजूस आएगा, कंजूसों वाले मामले ले लेंगे. हम दुआएं भी मांगते हैं, कंजूसों वाली दुआएं हमारी. मांग बड़ी चीज मांग बेटा, पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते वो बनाएगा, ये तेरा काम नहीं है, मगर यू हैव टू वर्क लाइक मूसा. अल्लाह ने 12 रास्ते खोले, 12 मुंह खोले समंदर के, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा लाठी फेंक अपनी, थ्रो द स्टाफ मूसा, ताकि दुनिया को ये फील ना हो कि सिर्फ दुआएं होती हैं और असबाब और फिजिकल वर्कआउट नाम की कोई चीज नहीं होती. ऊंट बांध फिर तवक्कुल कर. सो देयर इज दैट यू हैव टू बी सर्टेन कि सफर लंबा है. जीत का अगर कोई मुझसे एक लाइन में पूछे ना जीत क्या है, जीत इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबी वॉक है, इट्स अ लॉन्ग वॉक ऑफ लाइफ. द मोमेंट यू डिसाइड टू बी अ लीडर इन एनी फील्ड, इंजीनियर, डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन एज वेल, द मोमेंट, ये 2 चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान को, किसी भी
नेशन को, किसी भी कौम को एक्चुअलाइज करती हैं, एक तो कितनी हिट ले सकता है अपनी लाइफ के, क्योंकि हिट बहुत आएगी सर। ओ यू विल फाइंड थिंग्स यू वोंट इमेजिन विल हैपन। इसलिए हम अपने बच्चों को डराना नहीं चाहते, सफर भी बड़ा मजे का है। सो इट्स अ गेम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, लॉन्ग गेम, लॉन्ग सबर, स्टे देयर। अक्सर लोग गेम में सही जा रहे होते हैं अपनी लाइफ में, मगर सेल्फ कंट्रोल छोड़ता है और अभी आगे कुछ होता है, यू कांट इमेजिन, इतना बड़ा मौजा आगे वेट कर रहा होता है, वो भाग जाता है गेम से। ही लीव्स द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक ऑफ सक्सेस। और अक्सर लोग सही जा रहे होते हैं और लगे हुए 10-10 सालों में, मगर कन्विक्शन और सर्टेनिटी, यकीन नाम की चीज ही नहीं। ऐसे मरे हुए दिल से जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप देख लें चीजें बदल ही नहीं रही जिंदगी के अंदर। डिटर्मिनेशन एंड सिंसेरिटी, यकीन, द टू सीज, रिमेंबर द टू सीज ऑफ लाइफ, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, तो आपके बहुत से जवाब हैं इस अच्छे काम के ऊपर। कभी कुछ काम ने कुछ, एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, अदवामाहु व इन कल्ला, कम कर ले मगर कंसिस्टेंटली इस्तिक़लाल के साथ करता रहे। छोटा काम कर ले मगर लगातार करता रहे। इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन पीपल, इन योरसेल्फ, कि मैं मौजूद हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। बड़ी जंप्स ना लें, छोटा मगर कंसिस्टेंट, एंड स्टे इन द गेम, कीप डाइवर्सिफाइंग, कीप फाइंडिंग द लिमिट्स विद, अपने अंदर हुदूद डिफाइन ना करें। जितने भी वसवसे आ रहे हैं इनवाइट करें उसको फेस करने के लिए। दैट विल ब्रिंग इन, आपको मास्टर्स चाहिए, मेंटर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, मगर बेटा जिंदगी में कभी नहीं घबराना, कभी हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ कायनात के अंदर अल्लाह बदलता है तेरे पोटेंशियल और जिगर और गुर्दे को बड़ा करने के लिए। अल्लाह से तकलीफ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि मजा लगा हुआ है धर्म में, कि मजा आता है हम लोगों को तकलीफ, नहीं, तकलीफ हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर हो। दाना, दुआ मुखल इबादत, हदीस में आता है दुआ असल इबादत का एसेंस है। वो इंसान को ह्यूमिलिटी सिखाती है कि मैं हूं, अल्लाह अल्लाह है। तो जब इंसान अपनी वॉक ऑफ लाइफ में अननेचुरल होगा, वापस लाने के लिए कि वो अपनी सही सिमत के ऊपर जाके इमाम बने, अल्लाह ने थोड़े टिच टूच करने होते हैं। तो अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, सहारे नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, रिकग्निशन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मुबारक हो बेटा, लीडर पैदा ही इन वादियों के अंदर होता है। लीडर इन तन्हाइयों में ही पैदा होता है, जब कोई नहीं मानता उसे, कोई गले नहीं लगाता, कोई कोल्ड शोल्डर्स नहीं होते उसके लिए। मगर लीडर मरूब भी नहीं होता और मगलूब भी नहीं होता। अकेला घूमता है शेर बड़े अरसे जंगल के अंदर। शेर की शान ये होती है, वो भेड़ियों की तरह और कुत्तों की तरह पैक्स में नहीं घूमता, अकेला घूमता है वो। मगर ये तन्हाई, ये इनफरादियत अच्छी भी नहीं होती। काफी अरसा शेर एक पैक के साथ ही पलता है, फिर एंड में अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। तो कुछ अरसा बेटा तुझे इस दुनिया के सिस्टम के साथ ही जीना है, कुछ अरसा इन लॉज को मानना है, तूने अपनी गर्दन, अपने दिल को झुका के रखना है बहुत सी चीजों के आगे। जब तू उस फील्ड के अंदर एक नास कॉन्टेम्पलेशन के साथ बैठा होगा, फिर अपने मुंह से बात करते हुए अच्छा लगेगा, फिर लोग भी मानेंगे। मगर अपना मुंह, अपनी आंख और अपनी कान गलत चीज में मत वेस्ट कर बेटा। यही जो बराबर में बैठा है, यही तेरे से आगे निकल जाएगा, बिकॉज ही स्पेंडिंग टाइम, ही इज डेवलपिंग हिमसेल्फ। आज एक मस्ती, दिस व्हाट आई टेल द मुस्लिम किड्स, दिस इज व्हाट माय एड्रेस इज फॉर द पाकिस्तानी पीपल। एक मिनट जो आज गलत लगा रहा है ना, एक मिनट जो बच्चे तूने जाया किया ना जिंदगी, वो कितना बड़ा तुझे नुकसान देगा। मैं एक एग्जांपल देके खत्म करता हूं। अगर आपने गोल्फ को कभी स्टडी किया ना, गोल्फ की बॉल होती है इतनी सी, और गोल्फ की बॉल के अंदर अगर आप देखें वो जो शॉट मारता है ना, तो माइल्स का डिफरेंस होता है दो प्लेयर्स के शॉट के। मगर जो स्टार्टिंग डिफरेंस होता है ना, इट्स अ 1 इंच डिफरेंस ऑफ द क्लब। 1 इंच के डिफरेंस होता है सिर्फ शुरू के अंदर गोल्फ बॉल के। इफ यू आर हिटिंग इट लाइक दिस, वो 1 इंच या आधे इंच का डिफरेंस होता है शुरू में, जो आगे जाके माइल्स यार्ड का डिफरेंस होता है। एक गलत दोस्ती, एक गलत मूव, एक गलत बात कान के अंदर, एक गलत सहारा, एक गलत यारी, एक गलत ऑप्शन, एक गलत व्हाट्सएप, एक गलत एंड्रॉइड भी अगर आपने सेलेक्ट किया ना, वो कितना बड़ा इंपैक्ट आपकी लाइफ में आगे लेके आएगा, यू डोंट नो दैट। एक मिनट बेटा, एक मिनट कीमती है। लंबी गेम, लंबा स्ट्रगल, लंबा सबर, लॉन्ग पेशेंस, लॉन्ग सर्टेनिटी। लंबे सफर में इंसान का यकीन टूटता है, सबर टूटता है। इफ यू होल्ड बैक टू इट, जीत तुम्हारी है बेटा, यू विल बी द विनर। अगला कंपेटिटर छोड़ देगा मार्केट, गेम में से बाहर चला जाएगा, ही लीव इट। एग्जॉस्ट करो उसको अपने सबर के साथ, और एंड में अगर कहीं मुकाबला भी होता है तो उसमें इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आपको लड़ने का तरीका भी जो होता है वो पागलों की तरह नहीं होता कि जाके मुसीबत में मुंह ही दे देते हैं। देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ, देयर इज अ पॉलिटिक्स इवन शरिया टेल्स अस, किस तरीके से एंगेज होते हैं लाइफ में अपने मसाइल के साथ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।